Alright, umpisa na to mga kapatid. Ayan na. Magsuntukan na to. Pangalawa to sa Iloilo against Billions. Ayan na, semi-finals na to. Vince Warriors against Regent. Kamay bago magsuntukan. Joke lang ha, joke. Pag magsuntukan ha, magkurutan lang, magharutan. Umpisa na to ang semi-final game. Regent against Vince Warriors. Alright, we would like to acknowledge our bouncer, Pops Will in the house. Oh, save kayo. Dito isang bouncer, yan oh. Snake Man. Wala nang intro. Commercial diretso. Let's go. At pasasalamatan at suportahan muna natin ang ating sponsor, ang Kalye Apparel. Alright. For order, kindly contact Mr. Allen Sumugat to his FB Messenger or to his mobile number 9729-2915. Alright, wala nang intro. Ayan na, Jerio Diritso, pinasa ni Luis Manzanas. Pasok by Luis Manzanas. Hanopol, dribbling the ball. Pass to Erben. Bansel to Hanopol. Pass to Caltex. Pumukol ng tres. No good. Hoy, nag-agawa ang buko. Ayan na. Grabe si Raulo. White. Jump ball. Ready or not, pass your paper. Bansel, pinasa ni Archie. Pasok by Archie. Didlock tayo. Ay, dito na pala. Sarado daw. Hoy, ayon kay Raul oh. Ayon kay Guma. Guma, pinasa ni Cantorna. Pasok! Cantorni. 50 years old. Kanan mo daw. Hoy, ayun na. Bansel. Masikip. Virgin pa daw. Ayan na si Caltex. Wala. Uy, grabe si Archie. Last touch by Archie. Venezuela, Philippines. Ayan na si Jerio Diritso. Pinasa ni Cantorna. Pinasa ni Guma. Sumubra. Ayan na, Bansel. Oy! Ayan na, ginugulo. Turnover po tayo. Idol ko talaga dyan, yung Paner. Oh, yung Paner. Pumupunta yan kahit walang laro. Oh. Paner, muntikang na na-travel yun si Paner. Ayan na. Binato na sa ano. 4. Ayon kay Bansel, ayon kay Archie, to Bansel. Uy, ang gandong pagkaikot ni Bansel. Ayun na si Jerio Diritso. Nagbutang og kondom sa ulo. Oh, sorry. Nasa ni Cantorna, 50 years old for 3. Wala. Rebound by Bansel. Yun na. Bansel. Relax daw. Oh, Archie, nakaamoy ng bakal. Pasok. Lamang na ng isa yung ano. Oh daw. Head. Ayun na si Jerio Diritso. Pinasa ni Guma. Ayun ang Cantorna, 50 years old for 3. No good. Rebound by Bansel. Push daw. Wait lang. Pinasa ni Archie. Venezuela. Ayun na. Nakaamoy ng bakal. Hoy, ang ganda nung pagkaano pero wala. Kuha pa ni Caltex. Hoy, foul ka dyan. 50 years old. Foul si 50 years old. Cantorna. Okay. Caltex, Pinaw ni Petron. Kita sila na. Caltex, foul by Petron. First throw. Pasok. JP team foul. Isa. Foul di Ridian. Last throw by Caltex.
Oy! Early si Hib. Oy, early. Sabay sila tumawag. Pwede Early bird. tumawag. Early bird. Running time to, di ba? Oh, running time yan. Caltex, pasok. Wala rin siya rin na. Oy! Illegal gambling, ando na yun sa ring tama yun ando na sa ring yung ano di ba? Pasok na sana yun. Ayun kay Cantorna. Pinasa ni Luis Manzanas for 2. Rebound by Bansel. Ay, grabe si Bansel. Lakas talaga. Iba ng matangkad. Ayun na. Sa lubong ng bayan. Hanopol. Pinasa ni Archie to Bansel. Oy! Wala. Piti na yan. Jerio Diritso. Ayon kay Guma. Oy, grabe si Guma. Baba. Ayon kay Bansel. Ayon kay Archie. Kalma daw. Bibi kalma. Archie to Ervin. Oy, to Caltex. Ganda ng pasa. Oy. Kuha ni Raulo, ana. Nakaamoy ng bakal. Hoy, grabe. Didlak na po tayo. Ayan na. Magkasakita na to. Ready. Ready or not? Kahit walang Labas. Dead ball yan. Ayan na. Archie to. Hanopol, foul tayo dyan. Chance 5. Oy, foul by 50 years old. Palit mukha. Alright. 2, 3. Ayun na si Nico. Pinasa ni Bal Belen. Bal, pull up. 60 years old. Oy, grabe si Apam. Ayun na, pumasok na si Alex Mendoza. Oy, si George pala yan. Jorge. George pala yan. Ayan na si... Oy, Bondok Mountain. Uy, wala. Rebound Mountain ulit. Pasok by Boy Mountain. Lamang na ng dalawa ang Radiant. Ayan na si Nico Longhair. Biyahe. Wala, sumubra. Rebound by Apam. Pinasa. Oy, kuha ni Bal. Grabe, batang bata. Last touch by Alex. George pala. Okay, Nico Longhair. Hinanap si Bunjobi. Ayun na. Jumble po tayo. Dark tayo. Oy, limahan. Ayun na, pinasa ni Boy Mountain. Nakaamoy ng bakal. Wala. Oy, grabe yon. Rebound by Bal. Malakas. Ayun kay Nico Longhair. Naagaw. Sundot. Ayun na kay Boy Mountain. Ayun na. Apam. Oy, foul daw. Tumawag ng sariling foul. Foul by Kuya Bal Belen. 2 shots by Apam. Wala sablay. Ang huling pagboboslo ni Apam. Wala. Oy, violation ka dyan, boy. Nunahan ko ang referee. Time out. Radiant. Pag nakasalita na yung isa, ayos na yon. Dadagdagan pa ng... Oo, dadagdagan pa Ayan na. Simula na, ayan na, kay Bal Belen. Diyan kayo matatalo kasi makipag-anuhan yang mga yan. Oy! Nice Pablo! one. Oy, wala! Ayan, grabe si Bon Jovi to Bal Belen. Nakaamoy ng bakal. Wala. Ang ganda nung pagkatulak ni... Oy! Foul! Bye! 13 foul. Bakit apat na? Apat na yun? Okay. Third lang. Tatlo lang. Isa dito. 2 shots by Dano. Okay. Sablay ang unang pagbubuslo ni Dayes. Dano diay. Okay, isa lang daw. Yan na. Wala, rebound by Guryo. Grabe si Guryo. Oo, Jerio Guryo. Ayan na si... Uy, ang ganda si Steal by Bal. Dano.
Dayes. Ayan na kay Nico, long hair. Pull up. Pasok. Foul by pag-insik. Tan. Steal ko to, akin na to. Oo. Saan di ay? Mauna lang dito yung last nga makasud. Ayan na. Pasok by Nico, long hair. George. Ayan na, pinasa ni Goryo. Pinasa ni, oy, naagaw. Ayan na, naagaw na ni Dayes. Dayes. Uy, uy, naagaw. Pwede yun eh. Uy, ay, ang ganda nun. Grabe, foul by Bon Jovi. Ba't hindi kinuha ni Dayes? Oo, pwede yun ni Ayan na, George. Pinasa ni, oy, Goryo, ngumuso. Wala. Kuha ni Dayes. Dayes to long hair. Long hair to Bal, Belen. Uy, grabe yun si Belen. Uy, yan na. Yan na. Rebound by Apam. Apam to Boy Mountain. To Tan. Ayon kay Boy Mountain. Nakamoy ng bakal. Pasok. Takbo daw. Ano tatakbuhan? Sinitor. Ayan na. Diretso mo na yan. Uy, yeah! Foul tayo, foul. Penalty, rep. Penalty tayo, rep. Shot, Two shots by Dayes. Ano tama? Galing 9. Tama yan. Galing 9. Tama yan yun. Nag-score din ako dito. Pasok! Sige. End of first quarter. Ang score po natin ay 12 all. Huwag mong pagalita kayo. Ayan na. Okay, start of second quarter. Ayan si Hanopol. Hanopol nagpabuslo-buslo. Pinasa ni Boy Lawyer. To Hanopol. Fred Hanopol. Ayan na! Pinasa sa kalaban. Akin. Ay, pumasok na si Raolo? O yan na. Jirio Deritzo. Foul tayo. Tinawagang foul si sino? 28. 28? Si Bin Lawyer. Si Lawyer. Si Bin Lawyer. Abogado ba? Hoy! Grabe si Manny Pacquiao! Rebound by Manny Pacquiao! Ayun na, bigay. To Archie Venezuela to Manny Pacquiao! Oh! Pasok by Manny Pacquiao! Grabe, pagka-boxer naman ang yung tanaw na niya. Ayun na! Hey! Wala! Foul tayo. Foul by 12. Archie. Suna, parang presidente kayo magsusuna. Ayan na. Wala, sablay. Ang huling pagboboslo ni Luis Manzanas. Pasok by Luis Manzanas. Ayan na, Vansel. Ayun kay sayang. Ayun na kay Jirio Deritzo. Biyahe. Wala, rebound by Vansel. Ayun na. Archie. Oy, wala. Kuha ni Archie ulit. Archie. Bigyan mo. To Vansel. Pumukol na 3 si Vansel. Pero wala. Uy, kuha ni Hanopol. Dumiskarte. To Lawyer. Wala. Kuha ni Manny Pacquiao. Patay na yan. Board member by Manny Pacquiao. Board member ka na ngayon. Binordi. Ay na, Raul. Si Nico, si Lawyer. Hoy, grabe ang ganda. Hoy! Patay isa ka na, matulad ka ni Chuck Ervin. Tulad ka ni Chuck, ma-ejected ka dyan. Walang kakwinta-kwinta. Ayos na, yan na. Kasama sa personal yun. Oh, kasama yun. Kasama sa personal yun. Kasama sa team foul din. Oh, kasama din. Kasama lahat yun. Ayun na, Vansel. Ayun na. Babawi. Muy, rebound by Luis Manzanas. Agaw ni Hanopol, biyahe.
Uy, daw, pasok by Hanopol. Ang layo niya yung pinagbintangan mo ang layo. Mga ganern. Ayan na, Jirio, diretso. Turnover mo tayo. Si Kaloy pala ito pa, akala ko nanipa na sa likod natin. Ayan na, grabe si Kantor na. O, ayan na, Kantor na. Kantor na ginarga. Oy, muntika na. Ayan na kay Hanopol. Ayun kay Arce, nakaamoy na bakal. Wala. Ayan na, grabe si Manny Pacquiao. Oy! Ginawa kayo to, di Manny Pacquiao yayo. Ayan. Ayan na to, Kantor na. Sa kabila na tayo, white na tayo sa sunod. Grabe si Manny. Ayan na. Luis Manzanas. Uy, pasok pa rin. Iti na? Sino nakashoot ng free throw isa? Apat na yung ano. Hindi, si Bin. Ha? Ilan ang team fouls? Tama ba yan? Pre, yung team foul, pre, ilan na? Tama. Di ba sa kabila, 17 lang yan, di ba? 16 old pre. Sino nakashoot ng free throw nga? Di ba? Kay Luis na yun, Falcon din. Eric pre. Luis. Foul count. Ah, okay. Ayan na. Alo, grabe. Natamaan. Natamaan si 50 years old. Ayan na si 50 years old. Tinawanan pa yung natamaan. Ang sama nyo. Ilan ang foul ni Bansi? Grabe, tamaan na 50 years old. Tamaan na 50 years old. Grabe yung acting ni 50 years old. Jerio Diretso. To 50 years old. To Guma. Pasok by Guma. Tres? Hawi daw. Uy, nakagaw ni Jerio Diretso. Pasok by Jerio Diretso. Sab tayo. Ha? Sabi ni Alan. Time out ba dyan? White? Ano sabi ni Alan? Bakit si Alan magsabi? Ayosin mo. Uy, nakagaw ni. Uy, ang ganda nun. Uy, foul by Nico Longhair. May nagkuha kami ng foul. Okay. Pasok by Bundok. Okay, last throw by Boy Mountain. Score, di ba? Tama yan, 24-18. Sablay! Ayun na! Uy, kuha ni ano pa? Apam. Ayun kay George. Ayun kay Boy Mountain. Ayan na, nakaamoy na ng bakal. Wala. Ayan, Guryo. Ayan na, grabe nasipa ni Guryo. Hoy, tapal ka dyan, boy! Ang ganda ng pagkatapal. Caltex for 2. At assist ni Gabal. Assist ni Uni Oil. Goryo, harap sa kanan. George, pinasa ni Apam. Uy, grabe yun! Grabe yung talo ni Apam ah. Sa science. 26-20. Goryo, Goryo. Tumira ka sa kanan. Ayan na, Goryo. Tumira. Oh, Wandipal pala. Apam. Ayun na kayo. Ay, parang ma-turnover na to. Turnover by Regent. 14 shot lang. Caltex inbound. Uy, nagaw, sayang. Uy, grabe. Pak! Oh, sorry. Pasok by Apam. Super science si Kuya Bal. Oo. Galit. Ayan na si... Oy, wala na, biyahe na to. Wala. Sa kanya pa rin. Oy, agaw pa rin ni George. George. Oy, agaw ni Caltex. Ganda nung pasa. Dano. Pasok by Dano. Time out. Alright, ayan na. George to Boy Mountain. Pinasa ni Apam.
Apam? Oy, offensive ka dyan, boy. Oh, sabi na nga ba eh. Malag, sinuntok daw, Foul by 16. Apam. Akin. Grabe yung pala eh. Grabe. Ang basag yung ano eh. Isa sa gitna daw. Ang oras daw, hindi tumatakbo. Injury, sir. Sir, injury daw, sir. Injury timeout. Injury timeout na. Timeout nila. Shout out. Oy! I-acknowledge natin yung CEO ng Linsos Grill. Ayan o. Si Marlak. Oy! In the house. Grabe. Ayan na. Maganda na. Ang lakas na ng busis. Oy, na Nico Bawa. Naagaw ni Boy Mountain. Foul si Caltex. 2 shots by Boy Mountain. Pasok. 29 na Jeep. Last throw by Boy Mountain. Pumasok ba? Oh. Pasok. 30 na yan. Huli yan pero hindi kulong. Ayan na. Bal. Uy, naagaw. Bal bilin. Uy, grabe. Uy, naagaw. Oy, Bon! Oy! Ang kanay nagagawan. Pasok by Boy Mountain. Nico. Ayan na. Dano. Oy, sayang. Oy, grabe yun. Sabi sa akin, mag-shoutout sa akin yun. Hindi ka nasabi na Science. Pwede ako sa pagod ng pagod. Ayan na. Tinrap na. Oy. Nico to Caltex. Caltex naiwan. George Regan. Ayon kay Goryo. Pinasa ni Pag-Insect. Tan. Ayon kay Boy Mountain. Pumukol na 3. Pasok by Boy Mountain. One stop kay Nico. Nico umikot. Pasok by Nico. Long hair. 26. 30 seconds. Dili, 26. 35. Go daw. Go. Ayan na, Apam. Hoy, naagaw. 2, 1. Tira mo na. Not counted. Lalo na hindi pumasok. End of second quarter. Ang score natin ay 26-35. Siyam na ang kalamangan ng Radiant. Ito, purple against Benz Warriors. All trouble lang si Bouncel. Ayan na, start of third quarter. To Nico, long hair. To Hanopol. Pinasa ni Dayes. Wala. Oy, rebound by Apam. Oy, kuha ni Dayes. Sayo. Wala. Rebound by Hanopol. Oy, kuha ni... Post. Ayun kay Zirio Diritzo. Oy, foul tayo. Foul si Nico, long hair. Okay, noted. Respect. Rep. Running time pa din yan, di ba? Running time pa rin yan. 2 shots by Zirio Diritzo. Wala, sablay. Last throw by Zirio Diritzo. Sablay ulit. Rebound by Bansel. Uy, travel daw. Ayon kay Nico Longhair. Ayon kay Dano. Foul basket. 20-35. Bonus shot by Dayes. Dano. Okay. Bonus shot by Dano. Pasok. 29-35. 6 na lang ang kalamangan ng Radiant. To Cantorna. Pumukol na 3. Wala. Walang tumama. Ayan na kay Hanopol. Hanopol to Nico Longhair. Ayun na, binato na lang. Pasok by Bansel. Rebound by Bansel. 2 shots by Bansel. Wala, di ba? Free throw, wala. Wala. Wala, tama yung score. Tama yan. 35-31. Oh, sige. Ayun na. Dead ball pa. Ayon Cantorna. To Jerio. To Luis Manzanas. Ay, grabe yun. Si Nico na. Uy, rebound by Raul, oh. Grabe, Raul, oh. Ganda ng timing na. Hanopol.
Hanopol to Venezuela to Hanopol. Hanopol to Bansel. Bansel, ay grabe yung... Uy, grabe, foul ka dyan, boy. Foul by 25. Report mo na, yan na. Sabgi, pasok na. Huwag mo na kayo pumasok pag mag-report pa ang referee. Okay, Dano to Bansel. Bansel. Haras-haras. 5 seconds ha. Pinasa yan na, ganda nun. Pasok, bye. 33-37, apat na lang ang kalamangan. Ayun kay Boy Mountain, nakaamoy ng bakal, pumasok din. Ayun na si Venezuela to Bansel. Bansel, ayun na. Ganda nun. Wala. Kuha ni Nico Longher. Nico Longher, nakaamoy ng bakal. Wala. Oy, kuha ni... Grabe yun. Oy, ayun na, nag-swimming na. Oy, kuha ni... Grabe yun. Oy! Ano, nag-swimming na. Nag-swimming ng dalawa. Pasok by Hanopol. Ang ganda ng laban, mga kapatid. Oy, ayun na kay Jerio Diretso. Jerio Diretso. Oy, agaw ka dyan, boy. Still by Hanopol. Foul ka dyan. Luis Manzanas. Uy, magkamukha. Sino ba si Luis dyan at saka si Apam? Magkamukha. Parang dalawa yung... Kamukha. Sino ba si Luis dyan at saka si Apam? Magkamukha. Parang dalawa yung... Magkambal. Lapit mga kaibigan at makinig kayo. Ayan na si Venezuela. Venezuela. Venezuela nakaamoy ng bakal. Wala. Rebound by Apam. Apam to Apam. Oh, si Luis Manzanas pala yan. Ayun na kay Mountain. Ayun kay Jerio Diretso. Wala. Oy, grabe yung tulak. Foul by Archie. Grabe yun. Second team foul. Tama. Tama. Oy, foul tayo. Foul si Hanopol. Cantorna. Pinasa ni Jerio Diretso. To Cantorna. Third team foul pala yung puti. Cantorna. Pinasa ni Jerio Diretso. Ayon kay Boy Mountain. Nakamoy ng bakal. Wala. Luis Manzanas. Oy, yan na. Ganda yung pagkatapik ni Nico. Ayon kay Dano. Dano, ang ganda to Bansel. Top board mo. Huwag mo kami harangan, rep. Time out, Purple. Wala na, ginabahan na ang Purple. 37-40. Okay, alright. Back to the ball game. Ayun na, Cantorna to Apam. Apam to Luis Manzanas. Oy daw. Team foul. Foul by Dias. Tama ba yung team fouls? 3-4? 4-4. Tama. Mali yan, sa kabila yung apat. Sa kabila yung apat. Oh. Sige, bayaan mo na. Dagdag mo na lang mamaya. Okay. Ayan na. Sa kabila, apat na. Hindi, tama. Oy, ayun na. Dano to Bansel. Oy, nakatagilid oh. Kuha ni Archie. Foul ka dyan, boy. Foul by Apam. Pareho na yan, pareho. Pareho na apat. Pareho na yan. Babalik mo sa 0. Dano, Tonico, Tobal. Binalik ni Bansel. Ayan na, dumiskarte. Binato na lang, ayan na. Ay, rebound by Luis Manzanas. Kaya daw. Luis Manzanas. Uy, grabe si Luis Manzanas. Mountain, pasok by Mountain. So, Nico Longher to Bal. Ayun na, dumiskarte. Agaw. Ayun na kay Cantorna to Mountain. Oy, offensive ka dyan, boy. Alright, back to the ball game. Ayun na si Archie.
Arce to Nico. Parehong ano ha? Nico to Bal Belen. Ay, natapal ni Jerio Diritso. Ayun na, Bal Belen. Wala. Arce, grabe naman yun si Arce. 39-42, tatlo na lang ang kalamangan. Jerio Diritso. Jerio Diritso, ayan na, bumiyahe. Ayun kay Buamoy Mountain. Mountain to Cantorna. Ayun na kay... Oy, foul tayo. Foul by Dias. 39-42. Ayun na. Pasok by Luis Manzanas. Okay, last throw by Luis Manzanas. Pasok. Ayun na kay Gold. 12 to Bansel. Bansel. Baba tayo to Bal. Bal to Bansel. Bansel to Bal. Pumukol na 3. Pasok by Bal. Belen. Ayun na kay Jerio Diretso. Wala. Rebound by Bansel. Last touch by Bansel. Na turnover. 14 na yan. 14. Pag dyan lang yung position. Kalahati lang. Bawi-bawi. Depensa. Tatlo na lang ang kalamangan ng Radiant. Ayun na, Apam. 5 seconds, Apam. Ayun na. Wala. Kuha ni... Uy! Eh, grabe yun. Ang ganda na ng laban. Ayun na kay Bansel. Uy, science. Ayun na. Ayun kay Bansel. Second ha. 6, 4, 3. Jambol tayo. A shot clock. Si GM daw, si Apam daw ngayong pinalitan. Ayun na, back to the ball game. Jorge! Agoy! Wala. Uy, naagaw. Ayun na kay Bansel. Biyahe. Uy! 2 shots tayo. Penalty na rin ang Radiant. 2 shots by Bansel. Mamaya. Down ka muna. Bansel. Sablay. Si Chips. Marunong ka ba Uy, dito? down. Hindi, nakaano ako, dito ako. Wala. Uy, kuha ni Archie. Kuha pa ni Archie, oh. 8 seconds ha. May na-shoot. Wala na shoot. 6, 9 seconds. 6 seconds, shot clock. 5, 4, 3, 2, 1. Pasok by Archie. Grabe, buzzer beater si Archie. End of third quarter. Ang score po natin ay 44 all. Counted. 44 all. Ayun na, fourth quarter na. Puro. 4. 24 yan. Ng quarter. Alright, start of fourth quarter. Ayan na, magkaalaman na to. Cantorna to Luis Manzanas. Walang intro. Wala. Sablay Diritso. Alright, Hanopol to Archie. Binalik ni Hanopol, binalik ni Archie. To Dano. Oy, kuha ka dyan, boy. Ayan na kay Mountain. Wala. Oy, kuha. Ayon kay Bal Belen. Oy, pumukol na 3, ang layo. Pero wala. Kanya pa rin. Uy, grabe, hindi napasa ni Bansel. To Arce. Ayon na turnover pa tuloy. Sigurado. Ayon na kay Hanopol. Tao, hayop, bagay. Sayang yun, di tinira. Dapat Ayan na. Venezuela to Hanopol to Bal Belen for 3. Wala. Rebound by Bansel. Ayon kay Bal. Ayon kay Dano.
Dano, nakaamoy ng bakal. Wala. Uy, kuha kay Bansel. Foul yun. Uy, wala. Walang foul. Stepping the line. Teka lang. Sab, pasok. Hindi tumingin. Sige lang, turnover. Turnover pa rin eh. Ayan na. Hanopol. Oy, ang ganda nung pinalipad. Pinalipad si Luis Manzanas. Ganun sana kanina. Okay, 46 all. Ayan na. Luis Manzanas. Hoy, munti ka na. Ayun na, naagaw ni Archie. Ayon kay Bansel. Bansel to Nico Longhair. Ayon kay Hanopol. Hanopol to Nico. Nico nakawala. Foul ka dyan in Boy Mountain. 9-0 by Boy Mountain. First team foul ko yan, Din. Oh, first team foul. Line ball. First foul. Foul yung dark. Ayon kay Archie. Archie ito, Hanopol. Pumukol ng 3. Wala. Dano. Pasok by Dano. Ano yun, assist? Lamang na. Assist yan! Hindi nyo lang alam. Wala. Ayon na kay Boy Mountain. Ayon kay Apam. Uy, naagaw. Foul ka dyan. Foul by 19, Mr. Dayes. Tatlo. Third personal foul by Dayes. Okay, Jerio Diretso. Pinasa ni Cantorna. Binalik ni Bon Mountain. Mountain! Ayun na! Binalibag ni Mountain. Pasok. Didlock na naman. Swerte naman mo. Hanopol. Oy, sinong gusto makipagsuntukan dun? Laki. Papswell, gusto mo yayain natin? Bata pa yung anak ko. Awa naman. Ang laki oh. Oy, pasok! 2 puntos lang. Ayan na, grabe na. May... Ay, Mountain for 3. Nakaamoy ng bakal. Pasok! Lamang ulit ng isa. 51 bin. Ayon na kay... ayan na. Ayon kay Bansel. Uy, foul yun oh. Foul yun oh. Nakatagilid yung dipinsa. Arce! Uy, grabe yun si Arce. Ayon na kay Nico Longhair. Pumukol ng 3. Wala. Uy, grabe yun. Jerio Diretso. Ayon na kay Mountain. Foul, basket. Okay, bonus shot by Boy Mountain. Yung mag-rebound pa ang 50 years old oh. Si Cantorna yan oh. Wala. Gigi. Wag muna paanda rin 706 yan eh. Ilan. 706 dapat. So mga... Sige, tingnan ko. Sige. Sabihin mo pagka ano. Sige. 6:51 na. Ayan na. Mamaya. Ayun na, Apam. Oh. Okay na bin. Oh, yan na. Foul by Balbilin. 3 lang ang kalamangan. Ayan na, siguradong magkasakitan na to. Ayan na. Ayan kay Cantorna. Foul pala, 3 Oh, foul. Oh, Cantorna to. Jerio Diretso. Pasok by Jerio Diretso. Caltex to Nico Longhair. Nico, oy! Foul. Oy, backing daw. Sab. Sab tayo, rep. Backing. Oh, backing daw. Dito Bawal din. yung tumawid ha. Bawal 14 nakakamatay. 14 seconds. Bawal tumawid, nakakamatay. Sa highway. 14 lang yan, no? Oh, 14 lang yan. Yan na. 14. Oh. Oy, ang ganda nung pasa, no? Oy! 2 puntos by Boy Mountain. Bansel. Ayun kay Nico Longhair. Oy, foul ka dyan. Oy, foul by Boy Mountain. 57. Oh, 57. Wala, sablay by Nico Longhair. Stop tayo. Last throw by Nico Longhair. Oy, rebound by Luis Manzanas. Kaya. Jerio, ayaw na kay Apam. Sumobra. Kuha ni Nico. Ayon kay Arce. Ayon kay Bansel. Uy, naagaw. Kuha ka dyan. Kuha kay Bal. 50 years old at saka 61 years old.
Ay, grabe si Archie! Jordan! Grabe! Oras pin, pandahin mo. Ayan na! Ayan, kantor na. Kantor na to apam. Ayan na. Binalik ni kantor na. Kantor na! Hoy! Hoy, shot clock! Shot clock tayo, shot clock. Archie, for 2. Wala, rebound by Apam. Ano, relax daw, ayun na Apam. Apam to Jerio Derecho. Jerio Derecho, itira mo na Jerio Derecho, meron ka dyan. Ayun na, nitira nga. Oy! Nakapukol si Jerio Derecho. Wala. Oy, daw ay naagaw ni Jerio Derecho. Jerio Derecho. Pasok kay Jerio Derecho. Time out, White. Ayun na. Archie to Nico, long out, Dano. Dayes. Ayun kay Nico. Nico, oy, foul ka dyan, boy. Jerio Derecho. Kabula. Dano. Ayun na, Nico Longher to Bansel. Bansel to Dano. Dano, ayun na, dumiskarte. Foul tayo. Uy, last touch pa. Pare, tao. Tao, bagay. Hayop. Baba, pre. Ayun na, tawid. Ubus na oras. Mamatay na kayo niyan pag maubos ang oras. Wala, rebound by Dayes. Ayun kay Nico Longher. Ayun na, biyahe na Nico Longher. Uy, naagaw ni Jerio Derecho. Grabe, Jerio Derecho. Luis Manzanas. Oy, sobra apam. Wala. Oy, last touch si Apa, si Luis Manzanas. Ayun kay Bal. Bal Bilin. Ayun kay Nico Longher. Uy, grabe yun si... Foul. Apat na, warning. Warning for death penalty. Hindi pa, 2 minutes pa ang... Archie. Katawan lang. Bal Bilin for 3. Wala. Rebound by Archie. Nico Longher. Wala. Archie. Oy, foul ka dyan. Death penalty na tayo. Archie. Pasok. Wala, sablay. Science naman yun. Isa lang nakapasok. Pasapasa muna daw. Jerio Derecho to Cantorna. Ayon kay Boy Mountain. Oras. Sorry. Jerio Derecho to Apam. Foul tayo. Foul si sino? Bansel. Uy, huwag kayo magpakita dyan. May CCTV tayo dito ha. Bawal yan. Baka maano. Maban tayo dito. Uy, huwag kayo magpakita sa... Totoo nga, may CCTV tayo dito. May CCTV tayo dito ha. Ayun na. Pasok! 64. Ayan na. Archie to Hanopol. Ayun kay Archie. Pasok ba Archie? Ayun na, kantor na. Oy! Line ball tayo. Tulong daw. Score. Ayun na. Score kuya. Kuha ni Boy Mountain. 55 yun. Ayun, nakuha ni Dano. Tumira nga. Wala. Rebound by Archie. Uy, foul tayo. Pinaul. Foul. Huwag si Apam. Luis Manzanas. Ay, Sablay na naman. 22. Ulo pa rin. Rebound by Bansel. Oh, Bansel. Hoy, pasok by Bansel.
57-64. Gina, back to the ball game. Ayan na. Bawal hawak daw sa itits. Oh, sorry. Ayan na. Ayon kay Boy Mountain. Boy Mountain, ayun na. Ayun na, Apam. Ayon kay Apam. Oh, Apam to Apam. Ayan na, si Mansanas pala yan. Oy, kantor na. Kay Boy Mountain. Pumasok pa. Oh, dos lang. Uy, grabe yun. Wala pang foul yun. Ayun na. Foul. Foul by RC12. Oy, sablay by Zerio Deritzo. Boarding ka sa gilid eh. Shoot pa. Pasok by Zerio Deritzo. Ayon kay Arce. Ayon kay Bansel. Oy, 4-3. Wala. Rebound by Boy Mountain. Foul by Arce. Batuhin mo na bear mo, Chap. Batuhin mo ng bear, Chap. Batuhin mo ng bear mo, Chap. 1,000, grabe yung. Pasok by Boy Mountain. Okay, last throw by Boy Mountain. Pasok. Ayaw eh. Okay. Ayan na. Ilan yung score yung rebound? Ayun na, nice game. Ayan na, surrender ng Benz Warriors. Hindi na daw nila kaya. Okay, kamay. Kamay. End of fourth quarter. Ang score natin ay 69-57. Okay, kamay.